पुइला मानमारि बाइके खय हांगर साखामनागो मागना बसाखगनि अपारेशन खलाइजाका आबोनो तै हांगर साखामनगनि मेडिकल सुपार डॉक्टर सरदेन्दु रियां साका हास्ते हापांते साखाम बेदिनि साखामनगनि तांबेख्रेदनि हामक्राइबे बाक्सा सिकरंग साक नायनाय रिमानि उलो अबाहाय किरमा सिनसा अपारेशन खलाइ मानखा साखामनगनि बुरि साक नायकरंग डॉक्टर अर्गमुलो देबर्मन साका सामुं ताङै चाजानायनि हिक बसाखगो साजाकमानि तै साखामनगो साक नायजांनानि फाइमानि आबोनि उलो तिनि खरकताम आदोनि सिकरंग साक नाय रोगनि बदल कायसा ऑपरेशन मानमारि बैके खलाई मानखा হিস্টেক্টমি টোটাল হিস্টেক্টমি সালফিন্ডোফরেক্টমি বলে তারপর আপনাদের লাইক ভেজানাল হিস্টেক্টমি এগুলি অনেকগুলো আমাদের গাইনোকোলজিস্ট উনি বলবেন তারপর আমাদের এখানে সেই অপারেশনটা আমরা সংযোজন করতে পেরেছি আজকে আমরা খোয়াই হাসপাতালে একটা নতুন পালক মানে আমরা নতুন পালক একটা যোগ করতে পেরেছি সাফল্য পালক হিসেবে আমরা এখন এখানে একজন মহিলাকে আমরা একটা জটিল অপারেশন করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম সেটা বহুলাংশ সাফল্য পেয়েছি।